Malien wa assalamu alaikum mi foli bla jamanaden kelen-kelenna bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien bi yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔ lajɛ an ka chaîne YouTube an ka page Facebook an bɛ an kanuba bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na ni an ye Bamako kɔnɔ yan an bi Faba kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo mun na ni ye ntɛnɛ ye novembre kalo tile 16 o ye bi ye san 2020 a b'a dɔn mun bɛ jamana kɔnɔ ni waati na an ka jamana président kɔrɔ ni o ye général Amadou Toumani Touré ala ye ATT ka kalifa minɛ a la Turki jamana na a yɛrɛ bɔra k'a ye kalifa minɛlen a la Turki jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ Turkiw olu ye a lajɛ ka janaja dɔ k'a kan ka bonyamasegin dɔ kɛ ka ɲɛsin a su ma k'a yira k'a fɔ ko Amadou Toumani Touré waati mun na k'a to balo la an ka jamana ani Turki jamana y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Turki ye terima de ye a bɛ waati caman bɔ nka ko a teriya ka sinsin kosɛbɛ k'o sɔrɔla Amadou Toumani Touré yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la olu ye bonyamasegin kɛ ka d'a kan donc Amadou Toumani Touré a su ɲuman kɔni donna ba Maliba kɔnɔ yan a yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na donc su nanen yan a yirala k'a fɔ an ka Mali ɲɛmaw fɛ ko bi ntɛnɛndonya fɛ ni o bɛnnen don novembre kalo tile 16 ma ko ATT su ko u bɛna yala n'a ye ka bonyamasegin kɛ ka da malien bɛɛ kan minnu bɛ Bamako kɔnɔ yan malien fɛn fɛn bɛ yan u bɛna bonyamasegin kɛ donc an bɔra fo Jikɔrɔni para la nin waati na ka an kunsi monument de l'indépendance yɔrɔ la donc an bɛna taa fo Maliba yɔrɔ la nin waati na donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la jamanadenw bɔlen don politikimaw diinɛmaw denmisɛnninw jeunesse société civile bɛɛ de bɔlen don an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ka se ka na bonyamasegin da Mali président kɔrɔ kan ni o ye le général Amadou Toumani Touré nin waati na nin ko mun n'a bɛ ka kɛ nin ye bonyamasegin ye bi tɔ tile tɔw kɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ sini de su don bɛna kɛ sini janajaba yɛrɛ o bɛna kɛ sini ni mun ni a bolo dalen filɛ nin waati na a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc jamanadenw bɛɛ de bɔlen filɛ nin ye ka bonyamasegin da an ka Mali président kɔrɔ kan ni o ye le général Amadou Toumani Touré donc an b'a fɔ ala ka hinɛ ATT la ala ka a dayɔrɔ nɛma ala ka yen kusaya man ye komi ɲɛ b'a la cogo min na musow denw sɔrɔdasi muso minnu bɛ yan olu caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara jeunesse kan ani ka fara association baw kan sɔrɔdasiw fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ polisiw bɛ kɛnɛ kɔnɔ gendarmerie bɛ yen an ɲɛ b'a la cogo min na maliyɛn bɛɛ de bɔlen don bɛɛ de bɔn bɛ nin ye bonyamasegin ye ka da ATT kan k'a yira k'a fɔ ko ATT ye ko minnu ye jamanadenw ye ko u tɛ se ka kɛ fitiriwale ye a ma a fɔlɔfɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Toumani Touré kelen ye président ye fɛn caman bɛ yen maliyɛnw ye o sɔrɔ o fɔlɔfɔlɔ n'i ye assurance maladie obligatoire ta k'a lajɛ n'o ye AMO ye ATT y'a yira k'a fɔ k'ale ka baara ɲumanw na ale bɛ se k'a fɔ mun kɛra tare ye ale yɛrɛ Amadou Toumani Touré bolo waati min na ka ni Salifu Sanogo to interview la ORTM kan ATT y'a yira k'a fɔ ko mun kɛra ale yɛrɛ bolo koba ye k'o kɛra AMO de n'o ye assurance maladie obligatoire ye donc o hokumu kɔnɔ fɛn caman yirala ka sababu kɛ ATT yɛrɛ ka laɲiniw ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛma caman donna na ka sababu kɛ ATT yɛrɛ ka fɛn ne t'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali la mais n bɛ ala deli ne bɛ ala deli ala ka ATT ɲɔgɔn caman d'accord donc ni waati na a yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛnw y'a partagé bi ye don mun ye an b'a fɔ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Amadou Toumani Touré maliyɛnw bɛ k'a ka bonyamasegin ta ka d'a ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Faba ye Amadou Toumani Touré ATT mun ni ale ye jamanadenw kala ɲɔgɔn na yan'a ka fatu n'i y'a ta k'a lajɛ a ka fanga kɔnɔna na k'a ta san 2002 la fo kana bila san 2012 la baara mun bɛ yen ko o ɲɛna ATT bolo o de ka ca mun ma ɲɛ a bolo minnu ɲɛna a bolo n'an ko an bɛ damadɔ fɔ a la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo mugan bɔɲɔgɔnko la maliyɛnw y'a yira k'a fɔ a ka fanga kɔnɔ a ka san 10 kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen yɛlɛma donna minnu na n'i ye césarienne yɛrɛ ta k'a lajɛ o ye muso minnu bɛ yen ko denwolo ka gɛlɛn u ma n'u kɔnɔw kan ka fara ka dɔgɔtɔrɔw wuli k'u jɔ Mali kɔnɔ yan ka t'u olu former kosɛbɛ kɔfɛ jamanaw kan mun b'a to musow kana se ka fatu k'a to u bɛ ka nin di adamaden wɛrɛ ma
donc Amadou Toumani Touré ale de wuli ka jɔ k'o la pour que u ka se ka kɛ koba ye maliyɛnw bolo an b'o fana an b'o ye fɛn mun bɛ yen n'i donna la n'a sɔrɔla fura ye 1000 de e tɛ tɛmɛ 2000 dɔrɔn kan i bɛ 2000 dɔrɔn de bɔ o ye koba ye Amadou Toumani Touré ale de ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni nɔgɔya caman donn'o la o kɔfɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ hôpital du Mali o sababu o ye ATT n'o bɔra yen Sikaso hôpital ba o fana sababu ye Amadou Toumani Touré n'o bɔra yen Mopti fana o fana sababu ye Amadou Toumani Touré nka i b'a ye k'a fɔ u n'a ɲɔgɔn caman n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ an tɛ tila la bi o kɔfɛ palais des sports ale de ye yen fana wuli ka jɔ kɛ ka se ka yen layidu ta ka di an ka basketeurs ma waati min na n'an ka Mali basketeurs olu nana ni coupe ye Mali kɔnɔ ATT de y'a yira k'a fɔ ko n'u nana a bɛna layidu ta cogo bɛɛ mun b'a to basket kɛyɔrɔ ɲumanba kelen o ka se ka kɛ Mali kɔnɔ a y'o layidu mun n'a y'a fɔ a y'a timɛ o kɔfɛ fana an nana ye k'a fɔ ATT a ye fɛn caman wɛrɛ kɛ tuguni minnu bɛ yen ko u nafa bonyara kosɛbɛ o fɔlɔfɔlɔ Luxembourg fana ni o filɛ nin Amidala ye ale de ye yen fana ko sigi sen kan o kɔfɛ Gao ni kun bɛ taa Gao n'i sera baji yɔrɔ la f'i ka don baki kɔnɔ i n'i ka mobili de bɛ don baki kɔnɔ ka sɔrɔ ka ba tigɛ ATT nanen a ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka pont kelen dilan yen mun b'a to ni maaw nana maaw kana jɔ baki la tuguni a ye wuli ka jɔ k'o la ka se ka o ko ɲɛɲini k'o ko ɲɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a nana ye k'a fɔ a ye fɛn caman kɛ sanda in kɔnɔ Segu sira fɔlɔfɔlɔ n'i kun bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa Segu i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman kun bɛ sira in na sira in kun ka dɔgɔ a accident kun ka ca kosɛbɛ Amadou Toumani Touré a ye wuli ka jɔ kɛ k'a bɛ se k'a lajɛ ni mun b'a to ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nanzara jamanaw fɛ olu ka se k'an dɛmɛ walasa an ka se ka Segu sira in k'a dilan sabula n'i ye Segu sira ta k'a lajɛ n'i bɛ taa Mopti f'i ka tɛmɛ Segu sira fɛ n'i bɛ taa Gao i bɛ tɛmɛ Segu sira fɛ n'i bɛ taa Kucala i bɛ tɛmɛ Segu sira fɛ n'i bɛ taa Yoroso Segu sira don Mopti Gao ni Kidal ninnu olu bɛɛ bɛ Segu sira fɛ Ɲɔnɔ n'an ka kɔlɔn kɔnɔna bɛ yen ni o ye malo sɛnɛ yɔrɔba ye o yɔrɔ fana n'i y'a ta k'a lajɛ Segu sira de ye o kelen ye donc o b'a yira k'a fɔ Segu sira in yɔrɔ do yɔrɔ mun do ko Mali dugu caman bi a sira kan donc Amadou Toumani Touré ninnu ka jateminɛ de nana k'o kan n'o y'an ka Mali président kɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ k'a sira nafa ka bon fo a ka dilan cogo na sugu bɛɛ wulikajɔ de nana kɛ cogo bɛɛ ka se ka o sira k'a bila bala ka sira dilan ka ɲɛ kosɛbɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye o kɛra ale Amadou Toumani Touré kelen ka wulikajɔ don a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye su de ye tan su de filɛ nin ye mɔbili kɔnɔ u bɛ ka taa ni su ye ka Bamakɔ cɛ tigɛ n'a ye ka munumunu mɔbiliw bɛ ɲɔgɔn nɔ denmisɛnninw musow denw cɛkɔrɔbaw bɛɛ de bɛ wulikajɔ la ka taama k'a ta an y'a ta Jikɔrɔni para la fo kana bila monument de l'indépendance nin y'an yɔrɔ jumɛn nin y'an ye Babɛnba yɔrɔ la sinima Babɛnba kɔrɔ o yɔrɔ de filɛ nin ye n'i bɛ taa Kuluba an tɛmɛna Maliba yɔrɔ kan donc taama in kɔni a bolodalen de bɛ sɔgɔmada in na an b'a ko kan mun b'a to wale ɲuman dɔn ani bonya ka se k'o ɲɛsin an ka Mali président kɔrɔ ma ni o ye Amadou Toumani Touré ye maliyɛnw nin ye koba ye Amadou Toumani Touré a ka san 10 kɔnɔ n'an y'an ko k'an b'a ka baara ɲuman bɛɛ fɔ an tɛ tila la n da magara Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la n da magara hôpital du Mali la hôpital du Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ appareil dagɛlɛn dɔw bɛ yen appareil minnu bɛ yen ko cancer matɔw cancer bɛ maa minnu na olu ka se ka furakɛ ATT de nana ni o appareil belebelebaw ye hôpital du Mali kɔnɔna na o kɛra Mali kɔnɔna na yan o kɔfɛ fana an y'a ye an da sera césarienne ma ale de y'o wulikajɔ kɛ a kɛra sababu ye muso caman bɛ yen minnu kisira saya ma fɔlɔfɔlɔ ni musow tun bɛ den wolo an baw a caman tun bɛ to ka sababu kɛ u bɛ ka min di den wɛrɛ ma u bɛ to a la a n'a furumuso ɲuman ni o ye madame Touré Lɔbɔ Tarawele olu de ye wulikajɔ kɛ ale ka fondation yɛrɛ hukumu kɔnɔ mun b'a to ka se ka wulikajɔ kɛ k'an dɛgɛ mana bɔ ka ɲɛsin nazaraw ma olu ka se k'an dɛmɛ a ko la o sababu de la u y'an ka dɔgɔtɔrɔŋanaw ta ka t'u former ka ɲɛ ka na n'olu ye olu ka se ka césarienne baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ mun b'a to muso si kana sa tuguni k'a to denwoloyɔrɔ la o kɛra tare o kɛra koba ye a ye caman bɔ a la o sababu la n'i y'a ta k'a lajɛ an da sera AMO ko mun fana ma AMO yɛrɛ ye lafiya mun se maliyɛn mun ma ATT ka san damadɔ kɔnɔ a ɲɛ tɛ se ka fɔ ka ban ni maliyɛnw wulila bi k'u bɛna bonyamasegin ɲɛsin u ka Mali président kɔrɔ ma o ye koba ye o b'a yira k'a fɔ jamanadenw ma kɛ fitiriwale ye ka ɲɛsin Amadou Toumani Touré ma o b'a yira fana k'a fɔ Amadou Toumani Touré ani nin ka kan sabula maaba o ni bonya de ka kan
ala de kɔni y'a ka ala de tɛ y'a ka ni ale de bɛ ni di anw ma ale de bɛ tila k'a ka ni minana ni ala y'a ka kalifa minɛ a la a ka kan an ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a su ma ɔ sabula diɲɛnatigɛ la an fɛn fɛn bɛ yan dans les jours à venir ala bɛ bɛɛ kelen kelen ka kalifa minɛ a la bɛɛ n'i si danyɔrɔ don donc nin waati in kɔni na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jamanadenw kɔni bɛ taama la fan bɛɛ sababu kɛ ATT ka nin ko in ye maliyɛnw nana ka bɔ Turki jamana na donc nin y'a ye maliyɛnw bolo su yɛrɛ bɛ don sini inshallah ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ a bɛ kɛ koba ye bita ye nin ye ka yala yala n'a ye Bamakɔ kɔnɔna na ka a bonyamasegin kɛ ka da maliyɛnw kan jamanadenw filɛ ka tugu an ka finitigiw kɔ mun b'a to baara in a bɛ se ka lawaleya ka ɲɛ kosɛbɛ cogo min na o ye koba ye Dereke somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la e tɔgɔ n'i jamu Musa Jakite. Musa Jakite Musa tari baasi t'i la kɔni Baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi e fana nana ka wulikajɔ kɛ ka se ka bonyamasegin kɛ Amadu Tumani Ture su kan wa kosɛbɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ATT ka mun diyara e ye a ka président kɔnɔ a ka mun de diyara e ye kosɛbɛ Cɔrɔnɔ n'i ye o ɲininkali kɛ n na o diyara n ye ko nin ko kuma yɛrɛ n'i ko k'i bɛ kuma ATT ko kuma kan kuma bɛ dɛsɛ i da parce que a ka kɛtaw n'i ko k'i b'u fana fɔ i tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na mais ala belebelew yɛrɛ ye mun ye n'i ko adamaden ko kɛnɛya a ye an ko Musa ma o ye belebele ye bi cɛkɔrɔba ni denmisɛnninw bɛ taa furakɛ ATT sababu la o sara tɛ mɔgɔ bolo denmisɛnninw n'i ko jamana ye ko a sini ɲɛsigi denmisɛnninw tun y'a teri ye denmisɛnnin ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'i da don o la donc ATT ka bonya a n'a ka karama a tɛ se ka fɔ ka ban i y'a fɔ i ɲɛna cogo min na Cɔrɔnɔ kuma tɛ ne yɛrɛ da nin ko in na kuma tɛ ne da nin ko in na i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la nin ye fɔko ban bamananw ko ten ye ko o ye fɔko ban nin ka dɔgɔ cɛ in na a ka jamana jɔ n'a ka faso kanu a kuma tɛ se ka fɔ ka ban donc an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn an bɛ Ala de deli Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a fara silamɛ su kan Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a taara ka faso mun to an kɔ yan ale ye kɔlɔsili mun d'a kan an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ an fɛ u ka se k'o kɔlɔsili da jamana in kan o y'an ka laɲini ye Ala k'o kɛ amina yarabi k'i tɔgɔ Musa Jakite i Jakite merci beaucoup merci kuma ɲɛna donc Musa ka kɔrɔfɔ tun ye nin maliyɛn a bɔra ka Musa Jakite ka kɔrɔfɔ mɛn ale ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan a ko nin ka dɔgɔ an ka Mali président kɔrɔ la k'a ye mun kɛ jamana in ye k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ an bɛ mun fɔ a taara ka anw minnu to ɲɛnɛmaya la a taara ka anw minnu to diɲɛ kɔnɔ yan anw de b'an cɛsiri sa mun b'a to a ye baara ɲuman mun kɛ président minnu bɛ na ale kɔ olu fana ka se k'ale ladege o de ka d'an ye a yɛrɛ bɔra k'a ye n'i ye ATT ka baarakɛtaw ta k'a lajɛ san dan kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ale ye mun kɛ n'a sɔrɔla président fɛn fɛn nana ko président kelen segira o bɛɛ kan i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman bɛ don an ka Mali yɛrɛ taɲɛ la a yɛrɛ bɔra ka Jakitekɛ ka kɔrɔfɔ mɛn ale ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan donc a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ président o président bɛ yen u si tɛ se k'a bɛɛ kɛ k'a ban i bɛ dɔ de kɛ ka taa ATT ka ɲɛnɛmaya la a yirala k'a fɔ a ye caman kɛ hali ni dɔw ma ɲɛ a bolo nka caman bɛ yen minnu ɲɛna a bolo fana o de ye ɲɛmɔgɔya ye wa o bonyamasegin de filɛ ka da maliyɛnw kan bi ka wale ɲuman dɔn k'a yira la k'a fɔ a taara ka ban maliba minnu don a kɔ yan inshallahu maliyɛnw bɛna cɛsiri caman don a ko la mun b'a to a ka existence a ka ɲɛnɛmaya o kana kɛ fufalaki ye o ye koba de ye ATT yɛrɛ balimaw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a teriw bɛ yan a yɛrɛ ɲɛ bɛ finitigiw la musow bɛ yan denw bɛ yan association ɲɛmɔgɔw bɛ yan ani ka fara sɔrɔdasi musow caman bɛ yan donc jeunesse fana kɛmɛ ka kɛnɛ fa kosɛbɛ denmisɛnnin fitininw ekɔlidenw denmisɛnninw bɛɛ bɔlen don yɔrɔ ATT yɛrɛ tun ko k'ale teri ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw ɲɛmɛ ka kɛnɛ fa yan kosɛbɛ donc a yɛrɛ ɲɛ t'a su la kɛmɛ ka bonyamasegin mun kɔni kɛ bi kɔni maliyɛnw o de kɛra nin ye an ye taama in kɛ ka bɔ Jikɔrɔni para la ka na waati in na fo Maliba monument yɔrɔ la mun filɛ nin ye Bolibana donc an bɛ mun fɔ nin waati in na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc an b'a fɔ an bɛ président kɔni a mago bɛ mun na nin waati in na o ye maliyɛn bɛɛ ka dugawu ye a malo bɛ maliyɛn bɛɛ de ka dugawu la waati in na donc o dugawu jamanaden bɛɛ ka se ka a sama o la
sabula an bɛ hadamadenw de ye an yɛrɛ b'a fɔ don o don n'i b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ ɲuman kɛ de caya kosɛbɛ i kɛra président ye o i kɛra fɛn fɛn ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ i kɛra juge ye o i kɛra avocat ye o i kɛra commerçant ye o i kɛra fɛn fɛn ye jamana in kɔnɔ i ka existence la bɛɛ ni i si dan hakɛ don dɔw ta ye san 30 ye dɔw ta ye 50 ye dɔw ta ye 60 dɔw ta ye 70 ye bɛɛ ni si dan hakɛ don Amadou Toumani Touré kɔni ka si hakɛ o bɛnna 72 ma ale ye mun kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na anw b'o de fɔ a kɔ sisan a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na nin ye tare nin ye koba de nin b'a yira k'a fɔ a ye fɛn mun kɛ jamana ye maliyɛnw y'a dɔn sabula i tɛ nin ko fasugu ye ka caya a ka nin wale ɲuman dɔn a ka nin bonya mun ni a dara kan a daminɛna depuis Turki jamana kɔnɔ depuis Istanbul Turkiw olu y'a wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma koba de donc an bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔlɔ o ye ne ba somɔgɔw bɛ di kari baasi t'i la tɔgɔ duman jamu duman kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo ka fɔ nin ko in na wa ne tɛ se kuma la mais na obligé ka kuma a tɛ ka ko la ne tɔgɔ madame Diallo Awa Gologo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ATT ka nin saya in na an bolo ATT ka saya jusqu'à présent ne ma se ka réaliser mun na n y'a essayer ka limaniya sɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ n ma se halisa n bɛ seli dogo don ala ka limaniya di amina yɛrɛ ala ka dugawu minɛ amina merci ok kuma ɲɛna donc a tɛ tɛmɛ nin kan a bɔra k'an ba ka kɔrɔ fɔ mɛn ale y'a yira k'ale kɔni dɛsɛlen don k'a digérer hali bi ko tellement que saya in digi b'ale la cogo min na i b'a sɔrɔ la ATT ye vraiment koba kɛ a ka ɲɛnamaya la k'ale to yen donc a yira k'a fɔ ko ale dɛsɛlen don k'a digérer kosɛbɛ i ma muso in ye hali kuma yɛrɛ ka gɛlɛ a ma donc tɛ tɛmɛ nin kan nin ye koba de ye nin b'a yira k'a fɔ Amadou Toumani Touré a ye ko minnu kɛ jamanadenw ye maaw y'a dɔn a ye n'i y'a ta k'a lajɛ hali Bamako kelen mun filɛ nin ye fɔlɔfɔlɔ n'i kun sera monument de la paix la ni o ye kɔnɔba yɔrɔ ye i b'a sɔrɔ la sira kelen don ale de ye o échangeur dilan k'o kɛ échangeur camanba ye ka Bamako cɛɲɛ o yɔrɔnin na o kɛra ale de ka waati la mun fana ye cité ministérielle ministres caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ mun na monument de la paix kelen in yɔrɔ la Amadou Toumani Touré ale de wulikajɔ kɛ mun b'a to ani Libi ani Mohamed Kadafi tɛgɛ ka se ka don ɲɔgɔn bolo an ka se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ hukumu kɔnɔ u y'a jɛkulu tɔgɔ da ko Malibiya o Malibiya kɔnɔna na u sera k'a lajɛ ka cité ministérielle kɛ an ka ministres bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na ka baara kɛ o waleɲuman dɔn o kɛra ka sababu kɛ ani Libi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye o kɛra Amadou Toumani Touré de ka wagati la o kɔfɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ Garantibugu k'a ta Umu Sangare ka yɔrɔ la goudron kun t'a yɔrɔ si la Garantibugu siraba in Amadou Toumani Touré de wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ɲini o la o y'a sɔrɔ Garantibugukaw kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ hakili b'a san waati la o hukumu kɔnɔ pour que i ka se ka Garantibugu cɛtigɛ ka taa fo kɔfɛla ninnu na kumaɲumantɔ ko dan kun don nka a waati Garantibugukaw ye wulikajɔ sabati ka se ka dɛmɛ ɲini Amadou Toumani Touré fɛ a fana ye wulikajɔ sabati ka se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ mun b'a to Garantibugukaw ka se ka lafiya sirako la o kɛra Amadou Toumani Touré ka waati la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Kalabankura ACI kɔnɔna na sira foyi kun tɛ o ACI kɔnɔna na o fana kun ye kabako dan ye k'a ta mairie yɔrɔ la 11e arrondissement bɛ yɔrɔ mun na goudron kurani mun bɛ yen nɔ o bɛɛ kɛra ale de ka waati la tuguni l'aéroport international Modibo Keita ni o ye o dama an ka Mali président fɔlɔfɔlɔ la o aéroport ka dilan k'a cɛn ɲɛ Amadou Toumani Touré de ka wulikajɔ kɛra o sababu ye mun b'a to ka dɛmɛ sɔrɔ an ka aéroport kɔni a ka se ka bɔ kɔrɔlen la yɛlɛma dɔɔni ka se ka don a yecogo la o kɔfɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ an y'a yira k'a fɔ Sikaso ka bɔ Bamako ka taa Sikaso o sira si kun man ɲi Amadou Toumani Touré de y'a sira dilan yan'a ka tiɲɛ nin waati in na ale de ye fɛn caman k'a la wa yanni Kayi yɛrɛ sira ka tiɲɛ fana Kayi ka bɔ Bamako ka taa Kayi a sira fɔlɔfɔlɔ dilanni a daminɛna Amadou Toumani Touré de ka waati la ka bɔ Jema k'i tilen ka taa Nioro du Sahel la o sira in fana Amadou Toumani Touré de wulikajɔ ko la ka taa fo Mauritanie frontière ale de wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ ɲini o fana na mun b'a to o maaw ka se ka bɔ kɔnɔnafili la n'i taara Segu Sikɔrɔ ani Balazan don maliyɛnw Segu fɔlɔlɔma ani Segu bilama kelenw tɛ ne yɛrɛ lamɔna yɔrɔ mun na k'an kɔrɔbaya o yɔrɔ in n'i y'a ta k'a lajɛ Segu n'i donna Segu kɔnɔ k'a ko i bɛ taa Marikala
échangeur ba minnu bɛ yen Amadou Toumani Touré ale de ye wulikajɔ sabati ka dɛmɛ ɲini mun b'a to ka se ka o yɔrɔ in dilan Segu bɔlɔnkɔnɔnaw a kɛ bɛ ka goudron caya Segu bɔlɔnkɔnɔna fɛn fɛn la i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ye Amadou Toumani Touré de ka dɛmɛ ye ka wulikajɔ sabati ka se ka yɛlɛma caman don Segu kununama na a n'a bilama la a ma da o ma ani Mohamed Kadafi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ a y'a lajɛ ka misiri belebeleba kelen k'o sigi Segu Sikɔrɔ ani Balazan kɔnɔ Segu ka bɛɛ b'o kalama o misiri a bɛ Segu kɔnɔ a ye Segu cɛn o y'a sɔrɔ Segu misiri fɔlɔfɔlɔ depuis Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 misiri fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen o misiri de tun bɛ yen fo sisan pour que misiri filanan wɛrɛ ka kɛ yen maaw sabula adamadenw bɛ ka caya a y'a lajɛ ani Mohamed Kadafi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ka se k'a lajɛ ka misiri belebeleba kelen kɛ Segu cɛmancɛ kɔnɔ o kɛra Amadou Toumani Touré ka waati la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an da sera Gao pont ma n'i kun bɛ taa Gao i kun bɛ don baki de kɔnɔ maliyɛnw ka ba tigɛ nka Amadou Toumani Touré a ye wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ ɲini mun b'a to ka se ka wulikajɔ kɛ cogo la ne ba somɔgɔw bɛ di an ɲɛ b'a la ne ba somɔgɔw gɛrɛ somɔgɔw bɛ di kuma jumɛn b'e bolo nin ko in na Amadou Toumani Touré ka nin tununi na Amadou Touré ka nin ko in na se foyi t'an ye se tigi Ala ye an bɛ dugawu de kɛ Amadou ye Amadou ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ka ban a sezɛrɛni nɔgɔya ka amo nɔgɔya ka mɔgɔw bɔ kɛnɛmasiliw la ka ATT-bugu nɔgɔya mɔgɔw ye an b'o de dugawu k'a ye depuis a ma kɛ président ye a n'a muso u bɛ hinɛ fantanw na u bɛ hinɛ sentanw na IGA mɔgɔw se tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n'i taara ne b'o fɛ maternité la a b'i sɔn k'i ka nasɔngɔ d'i ma donc o sariya donc e yɛrɛ bɛ se k'o sariya ne b'o sariya kɛ ne ye n den naani de wolo k'an ye maternité la cɛman 2 ni musoman 2 a bɛɛ kɛra yen n yɛrɛ kɔrɔmuso ni Lobo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Asetu Traoré hali sini o den fɔlɔ min sɔrɔ la o ma deli ka den sɔrɔ o ye den kelen min sɔrɔ Lobo de kɛra o sababu ye ka donko in nɔgɔya ye fo ka taa s'a jiginni ma fo sisan den bɛ san 18 na a ye baki kɛ ɲinɛ an b'o barika da ye walahi hali sini a bɛ taga ye hali bi a bɛ taa ye n'ale tɛ a ma yan sɔrɔ fɔlɔ ni ne bɛ se ka min fɔ a nɔ la ne b'o fɔ a nɔ la Ala k'a da yɔrɔ ne ma k'an bɛɛ a ɲɛna bɛɛ ma k'an bɛɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ a ɲɛna bɛɛ de ma k'an bɛɛ mɔgɔ si tɛ Lobo n'a cɛ tɔgɔ dugu fɔ kuma tɛ jamana kɔnɔdenw ma mɔgɔ si t'a tɔgɔ dugu fɔ jamana kɔnɔ an kɔni yafara ma Ala k'a da yɔrɔ ne ma Ala k'a sara kɛ alijinɛ ye an kɔni b'o dugawu k'a ye se t'an yɛrɛ setigi ye Ala ye an bɛ layilala de kɛ k'a bilasira a banna merci ne ba o de ye ne ka kuma ye i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Ma Traoré Madame Touré Ma Traoré ok i Traoré ma nse merci Ala ka dugawu minɛ ami merci n'an ma nege ATT a tɛ bɛn ti bɛn vraiment maliyɛnw a bɔra ka an ba ka kɔrɔfɔ mɛn Madame Touré a bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn a y'a jira k'a fɔ ko ka ATT to balo la a jɔra ale ni mun cɛ Ala n'a kira de b'a dɔn a da sera ATT-bugu mun ma maliyɛnw quartier belebeleba caman bɛ yen nɔ yɔrɔ caman bɛ Bamako kɔnɔ yan ATT-bugu a ATT-bugu hakilila yɛrɛ sɔrɔla ale ATT kelen de la waati y'a sɔrɔla maa caman bɛ yen olu t'a dɔn u bɛna du yɛrɛ sɔrɔ cogo mun na ATT de fatulen kɔfɛ ATT de bɔlen fanga la an nana ye k'a fɔ ɲagamini caman nana don o logement sociaux ko la nka k'ale to balo la a diko fɔlɔfɔlɔ a dira maaw ma maa minnu n'a ka kan a dira mɔgɔw ma minnu bɛ yen k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu kan ka logement sociaux in sɔrɔ o logement sociaux joli bɛ yen Mali kɔnɔna na yan nɔ k'a bilala Mali fantan 4 bɛɛ fɛ mun b'a to fantanw ka se ka bɔ ɲanijugu la cogo min na ka ATT ale de y'o hakilila sɔrɔ a dira maa fɔlɔ minnu ma olu y'a sɔrɔ sira jɛlenw nka an nana ye k'a fɔ ale ka fanga bannen kɔfɛ a diko damadɔ minnu kɛra a nana ye k'a fɔ kɔfɛ ko ɲami caman nana don a ko kɔnɔ nka quel que soit alpha a hakilila de nana bɔ ale la wa maa caman bɔra Soko hami kɔnɔ ka sababu kɛ ale Amadou Toumani Touré kelen de muso da sera ATT-bugu mun ma o fana ye ko ba de ko mun bɛ yen ko jamanadenw man ka ɲinɛ a kɔ ko mun bɛ yen ko jamanadenw kan ka wale ɲuman dɔn a ye sabula Mali anw ka jamana ni bɛɛ y'i seko kɛ a ka ca Ala fɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la ni bɛɛ y'i seko kɛ a ka ca Ala fɛ an ka laɲini ye mun ye o bɔ degun ne ba somɔgɔw bɛ di Madame ça va alhamdulillah ne tɔgɔ Gele Traoré Makurunin ATT dun ka photo b'e bolo ni ma nin minɛ a tɛ bɛn a ma fɛn kɛ n ye dɛ nka e sigi Lɔbɔ e sigi ATT n bɛ ATT fo k'an bɔ AMO la ka AMO d'an ma ka césarienne k'o bɔ yen ATT ye fɛn min kɛ nin a tɛ se ka ban sa
badabada dali ala k'a nɔgɔya ye ala ka lahara sɔn suma ala ka lahara sɔn suma a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ da wa an t'a ɲɔgɔn président sɔrɔ tuguni fo ka min kɛ vraiment merci aw yɛrɛ ni ba a ti tɛmɛ nin kan nin y'an ba dɔ ye ale ko an tɛ se ka kɛ fitiriwale ye ATT ma o kuma dun ye tiɲɛ de donc là ça montre que maa caman bɛ yen minnu ye ATT ka baara ɲuman dɔn a ye minnu y'a ka kota a ye ko minnu kɛ jamana in kɔnɔ caman bɛ yen minnu y'a dɔn a ye césarienne minnu ni a da selen fila ma ani AMO waati min na ATT bɛ kɛ Mali président ye n'i y'a ta k'a lajɛ en 2002 o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ a waati o waati y'a sɔrɔ la Alpha Umaru Konare ale bɔ waati do président la Amadou Toumani Touré nalen Mali président la o waati o y'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ Mali jɛ ATT yɛrɛ ka kuma dɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ale tun tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Mali ye indépendance ta 1960 ko dɔgɔtɔrɔso ba foyi tun de ye ko minnu bɛ ko Mali tɔgɔ la Gabriel Touré ani Point G o tun ye nazaraw ka dɔgɔtɔrɔso de ye waati min na nazaraw taara ka o dɔgɔtɔrɔso de to an bolo Mali kɔnɔ yan ATT ko k'ale tɛ se k'a faamuya Mali ye indépendance ta depuis 1960 fo kana bila ale ki président sɔrɔ waati min na k'a fɔ ko jaja dɔgɔtɔrɔso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen k'a bɛ Mali tɔgɔ la k'o y'ale dabali ban o de kɛra sababu ye a ye wulikajɔ sabati mun b'a to Mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ka se ka hôpital du Mali ani ka fara Sikaso hôpital kan ani Mopti hôpital kan donc a ko ninnu sɔrɔla o sababu de la muso dalen selen filɛ logement sociaux ko ma n'o ye ATT bugu ye yanni ATT bugu ka kɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen mun bɛ jamanadenw kan maliyɛn caman bɛ yen se tɛ caman ye chauffeur école karamɔgɔw n'i y'a ta k'a lajɛ olu caman tun bɛ yen olu bɛ hami ni soko de u yɛrɛ bɛna u yɛrɛ halala so jɔ cogo jumɛn nka maliyɛn wa b'a kalama k'a fɔ Amadou Toumani Touré ale nalen président la a ko k'o hamina ko banna ale de ye logement sociaux ko bila sen kan k'a tɔgɔ da ko ATT bugu a bɛ ATT bugu fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ k'a ta Bamako ka taa fo Kayi ka taa fo Segu a hakilila bɔra ale de la ale de y'a wale ɲuman dɔn sɔrɔ mun b'a to lafiya bɛ se ka na k'o kɔnɔ mun b'a to jamanaden bɛɛ bɛ se ka so sɔrɔ a hakilila kɔni bɔra ale la wa caman fana ye so sɔrɔ nka problème ye mun ye maaw nana ye k'a fɔ kɔfɛ ko yɛlɛmaw nana don a kow kɔnɔ mais munya kan ka ɲɛsin a tigi yɛrɛ ma maa mun y'a hakililaw sɔrɔ munya kan ka ɲɛsin ATT ma ATT mun kɛra sababu ye kɔni au moins jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ ko taaɲɛ sira a bi an kɔnɔ musokɔrɔba da sera mun ma k'a fɔ ko depuis Mali kɛra Mali ye k'an ma président ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye a ka baara kɛta ka ca ni président fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ a ye mun kɛ jamana ye a ka ca ka tɛmɛ u caman kan ni président fɛn fɛn ale ta ɲɔgɔn kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ka laɲini ye mun ye an ka se ka bɔ gɛlɛya jugu kɔnɔ caman bɛ bɔ o la hali n'a bɛɛ ma ban nka caman bɛ yen mun bɛ bɔ a la maliyɛnw bi kɔni Amadou Toumani Touré ala ye ATT ka kalifa minɛ a la sabula diɲɛnatigɛ kɔnɔ an bɛ adamadenw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i nana diɲɛ na don dɔ la i bɛ taga san 70 ani san 2 ala ye o don a garisɛgɛ la Amadou Toumani Touré mun ni a bangena le 8 novembre 1948 k'a yira k'a fɔ ATT maliyɛnw a ka san 70 ni 2 a kun dafara ala tɛ dɔgɔkun 2 bɔ ala ye a fatu donc an bɛ ala de fo k'ala barika da ale ala kelen mun ni ale bɛ nin d'a ma ka tila k'an ni minɛ an b'ale de wale ɲuman dɔn su ni tile an kana ɲinɛ o kɔ. donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ATT maliyɛn sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na maliyɛn minnu bɛ Kayi minnu bɛ Kulukoro k'an lajɛ an ka foli bɛ bila aw ye minnu bɛ Sikaso mara bɛɛ la Yanfoyilakaw an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn Dawuda Jakite n'a ka mɔgɔw an b'u bɛɛ fo ani ka fara le capitaine Michel Kone an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn yan ani ka fara Yanfoyila mairie yɛrɛ kan an ka foli bɛ bila aw ye an bɛ Kucalakaw fo nin waati in na Buguni an bɛ foli bila Bugunikaw ye minnu bɛ k'an lajɛ Mopti an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn Sofara fo ka taa se jɛnɛ ninnu ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a localité bɛɛ la minnu bɛ k'an lajɛ Segu Sikɔrɔ ni Balazando Ɲɔnɔ maraw fo ka taa bila Barawuli ani ka bila Joyila an bɛ olu bɛɛ fo ani Tamanikaw an ka foli bɛ bila olu ye donc minnu bɛ nazara jamanaw la ka lajɛli kɛ an nakun ye mun b'a to aw minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ aw ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan nin waati in na anw ka laɲini belebele o ye lafiya bɛ se ka don ko la cogo min na a ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ en temps réel a ka se ka lafiya kunnafoni ko hukumu kɔnɔ ɲɛnɛfin ka bɔ aw la Amadou Toumani Touré aw ka Amadou Toumani Touré le soldat de la démocratie le chantre du consensus
n'u b'a wele ko les soldats de la démocratie yɛrɛ Mali yɛrɛ ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a laɲini fɔlɔfɔlɔ nana Amadu Tumani Ture la en 1992 o waati mun ni o kɛra o ma dogo jamanaden si la ale de y'ale ka transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye Musa Traoré bɔlen fanga la ka transition sigi ka fanga dilan k'a ɲɛ ka élection organiser ka tila k'a to maa minnu ye fanga ta démocratiquement ni o kɛra Amadu Tumani n'o kɛra Alpha Umaru Konare o ye président sɔrɔ de 1992 fo ka bila 2002 wagati la donc maliyɛnw o mun n'a nana kɛ an nana ye k'a fɔ yɛlɛma caman bɛ yen minnu nana don kow kɔnɔ Amadu Tumani Ture a ka nin wale ɲuman dɔn mun n'a y'a kɛ Mali kɔnɔ yan laginɛkaw ka dɔnkilidalaba caman bɛ yen minnu ye bonya ta ka d'a kan fɔlɔfɔlɔ ye Mori Jeli Kuyate ale ye ATT fasa da ka wale ɲuman dɔn ka sababu kɛ a camancɛ fanga mun ni a y'a kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ k'a sɔrɔ maa ma sa maa ma to a kɔnɔ k'a kɛ ka fanga di tuguni civil ma maliyɛnw o kɛra koba de ye diɲɛ jamanaw kɔnɔ wa an kana ɲinɛ k'a fɔ diɲɛ jamana caman bɛ yen kɛlɛ tun bɛ yɔrɔ mun na Mozambique n'a ɲɔgɔn Afrique centrale la ATT de kɛra sababu ye n'o kɛlɛw caman banna ale de kɛra o médiateur ye o ma dogo maa si la o kɛra yan'a ka kɛ président ye bana dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko sɛgɛlɛ maliyɛnw u b'a wele ko ver de Guinée o bana in ɲɛmɛ ka tiɲɛni kɛ an ka togodala kɔnɔnaw la a kasara tun ala ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a tun bɛ ka commencer ka na duguba kɔnɔnaw la maliyɛnw Amadu Tumani Ture ye wulikajɔ kɛ o bana in fana na n'o ye ver de Guinée ka se ka o dan sira la wale ɲuman dɔn fana kan ka ɲɛsin a ma o bɛɛ kɛra yan'a ka kɛ président ye o b'a yira k'a fɔ maaba don maaba mun don ala ye an ka maaba mun ka kalifa minɛ la maaba mun bɛ yen ko ale nana laban nin cogo la Turki jamana kɔnɔ an bɛ bonya segin ala ma k'ala fo k'a barikada k'a yira k'a fɔ nin waati in na maliyɛnw ni de kɛra ka taa sɔgɔmada in na kana bila nin waati in na donc an bɛ taga an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bi mɔgɔw bɛ ka continuer ni ka taga hali bi Jikɔrɔni para la an b'an tilen hali bi ni ka se ka sira minɛ an yɛrɛ ɲɛ tɛ jama la maliyɛn bɔra cogo min na voilà donc comme aw ɲɛ b'a la cogo min na maliyɛn bɔra musow cɛw bɛɛ de bɔlen filɛ nin a yɛrɛ ɲɛ b'a la maa si ma to kɔ